हेलो हाय नमस्ते आशा करुँच भल थे समस्ते पुणी थे आम नुआ ब्लॉग को आपण मान स्वागत। तो आम ए आज सावित्री आम बर्तमान एवं इच्छा कलु रघुनाथपुर टी बुलवा बजरी चढ़ई गोटे आनबार अच्छी फिमेल आनबार अच्छी सहित आमर टे गुपचुप खाइबार मेनू कहीं इच्छा है। चलो देखो माँ झील बाहरी गले अलरेडी आम जीवु देखो आज पुणी स्वीटर बर्थडे आम जल्दी जल्दी जाए जल्दी जल्दी फेरी आसी कहीं गिलासटा पकईलु ये लिखिमा मोर ग्लास पकईदेला देखो ये छात पर अलरेडी लिखिमा जो सॉरी स्वीटर बंधा है डेकोरेशन स्टेज है किंतु देखा जाऊनी लाइन पड़ी आम गाँव में यहाँ केवल फ्लाश रे शूटिंग चलती। आसतु एबे आमे जीवा रघुनाथपुर आसी पहुँची गले रघुनाथपुर रे दुकान को आज फास्ट टाइम आसी तो केबे चढ़े एमती देखी नथिली तो दुकान रे देखला बहुत खुशी लगुच बहुत वेराइटी चढ़ई अच्छा आपण मैंने मो वीडियो रे यदि फास्ट टाइम आछन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा ही भूलिबेनी आ पाखर थिबा बेल आइकन की जेम टन किनी बजाई देबे एमती और नुआ नुआ वीडियो अपलोड हेले आपण पाखु सब प्रथम नोटिफिकेशन आसीबो जहाँफल मो वीडियो आपण मैंने देखिपारे। तो देखु भाई को भाई चढ़ई सीटी अलरेडी काढ़ुंट आम अलरेडी सी गोटे पैकिंग हो भावुली घर पंजुरीटा नहीं चली जाती कौन करी पंजुरीटा आनी ना तो डायरेक्ट बॉक्स रे पैकिंग हो मात्र गोटे नेबी बेसी ना व्हाइट कलर रो फीमेल गोटे नेबी बजरी चढ़ी आ भाई को शॉप ना है ओम एक्वेरियम एंड पेट शॉप एठारे एक्वेरियम माछ खाद्य जंत्रपाति पशुपक्षी खाद्य और पिंजरा इत्यादि मिले। आ मोबाइल नंबर है 7735053753 आउ थे मन रखु 7735053753 तो यही नंबर कांटेक्ट करी भाई जोगाजोग करूँ जमतिया जमतिया चढ़ई पशु पक्षी जहाँ भी इत्यादि दरकार तो ये आसी विजिट करूँ जगह ना है बड़ बजार रघुनाथपुर सारला फोटो स्टूडियो सामना सामना तो नुह कह गले पाख सामना कहीदेली तो आसी ये नियंतु सबू भेराइटर जिनस पाइपर खाद्य ठू लगे सबू पाइपर बेसी किसी कहीपर मो झील तो कांदिला आ देखुवे ये आपको नहीं टंगेबे तो देखो केते भेराइटर सब भेराइटर ये मिले आ मो झील तो माछ देखी छानी होगा बड़ माछ गोटे अच्छी कांदिला लास्ट को बाध्य होगी आम घर को जीवा प्लानिंग रही। अलरेडी चलू देख अंधार राति लाइन ना केमती मो लिखिमा नाचुची गाड़ी रे बसी देखु मैंने मानिया पड़ो गाड़ी रे बसी नाचुची आम ए घर को चलू आ बाटर आसला बेले आमर ये बाबुल दादा स्पेशल गुपचुप खाई पार्सल नहीं गलु किसी कथबार्ता हो गलु नवीन बाबू विषय कौन कौन बंद कर देते से विषय कथा होती टे तो आम बर्तमान
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଇଏ ଖଟା ପାଣି ନେଇ ବାହାରିବୁ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧ ଗୁପଚୁପ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଖଟା ପାଣିଟା ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଝିଅ ଖାଲି ଚିଲଉଛି, ଦେଖୁଛ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖିମା କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ହଁ ହଁ ହଉ ଯିବା 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 ଘରକୁ ଯିବା ବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଲିଖିମା ଦେଖୁଛ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି? ଲିଖିମା ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଘରକୁ ଯିବ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ଏଇ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ପହଞ୍ଚ ସାଂଘାତିକ ଗରମ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଇ କାମଟା ହାଉଲେ ସାରିଦେବା। ଆଉ ବଜି ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଫିମେଲ୍କୁ ଅଇକା ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର 3ଟା ଥିଲେ, ତ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବଜିରି ଚଢ଼େଇ ଆଣିଲା ପରେ 4ଟା ହେଇଗଲେ, ତ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଡ଼ା ରହିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଏଇକା ବାନ୍ଧିବେ, ଯୋଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ। ଲିଖିମା ଏଠି ବି କାନ୍ଦନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଇକା ଛାଡ଼ିଦେବି ତାଙ୍କୁ, ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ଅଇକା ମିଶିଯିବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଖୋଲିବା, କାହିଁକିନା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗା ହେଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କାହିଁକିନା ସେଲୋ ଟେପ୍ ସେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ କାଳେ ଉଡ଼ିଆଡ଼ି ଯିବେ। ସେମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଗରୁ ଥିଲା ଲିଟୁମୁରି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଜମା ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିଏ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ମିଶିକି ରହିବେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଆଇଲା ଖାଲି ଉଡ଼ିବ। ଲିଖିମା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ପଳେଆ। ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଦାନା ଗୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଝିଅ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲିଖିମାର ଯେଉଁ ବର୍ଥଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ବ୍ୟାନରକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଥଡ଼େର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାମ, ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ୟାନର ହେବନି? ଦାନା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିତରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଘର କରିଛି, ପୁରା କୋଠା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ରସିକିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନୂଆ ରଖୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଠେକି ସବୁ ଏମିତି କଣା କରି ରଖିଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେବେ।